ti postiličar, recimo, dok si na delu da te snima. Ti to na suvo bodeš, Ani, da pljuneš? Ajde. Ćao drugari, dobrodošli u novu emisiju na kanalu Bajkerizam. Gledamo kako se školski krpi guma u koju je ušao šaf. Recimo, dok si na delu da te snima. Ti to na suvo bodeš, Ani, da pljuneš? Ajde. Jebote, da čovjek će otvora piznika. Idolo je. Što te puta buši da ti prsti sve na verbu. Znači samo recept i uterala sve sam urio. Obot. Dobar je bajk, odlično. 300 H. Imaš skalp? Evo idem ja sad. Bićeš zvezda emisije na Bajkerizam. Svaka čast. Evo, ovo je već 5. put. Evo ovdje ima još jedna već. Znaš šta, teoretski šaf može da uđe u nju ako si ga nagazio. Isto, krpljen. A to je druga guba po redu. Čekaj, ovo nije City Grip, ovo je neka druga stani. Ili jeste? Malo šire. Jeste City Grip. Evo ga. Da ti donoši ovi stepke kad kupiš kalper. Evo si ti realan. Ti sjebeš nove špicengle, nabijem te na... Ja sam zaboravio da se ovo snima gdje na YouTube. Nema veze, od čovjeka nećemo da snimamo. Samo do pola. Dobro, skalpelom kući. Nema veze. Ajde, dobar. Svaka čast. Šta je od alata bilo potrebno? Evo za ove koji ne znaju. Idemo se. Nemojte da zaboravite, pogledajte i jednodnevne moto avanture i Grčku. Ćao.